هذه الفرقة الجديدة التي تهاجم الثوابت والشريعة وتهاجم أعراض أصحاب رسول الله. محمد عبد الله نصر في حوار الشيخ محمد عبد الله نصر. لا انت شيخ على نفسك انت. لا يا جمعة يا جمعة يا جمعة حق المنصة بدل ما تقعد هيك وتقعد بالجزمة. Cheikh Mohamed Nasr, qu'on l'appelle le cheikh de la place Tahrir, le cheikh de la révolution. Donc rapidement, Mustafa Rachid est donc le président de cette union qu'il a fondée à Sydney, Australie, où le siège se trouve. لكن الدعم الغربي وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين. Spécialement pour les frères Satan, les frères musulmans. ده هو اللي بيقول ده بترجم بس. الإسلاميين والسلفيين وكذلك الإخوان المسلمين قاموا بالاعتداء على الكنائس المسيحية. لذلك أنا لن أقبل إطلاقا أي تعديل للمناهج إلا إذا اعتذر الأزهر عن الفتوحات الإسلامية التي ذبحوا فيها الناس وانتهكوا الأراضي والدور والقصور. I'm here in front of you to say something. All those people who are looking to raise Israel, those who are against Israel, who are looking to raise Israel, by Hebrew language, I'm telling them, I'm Israel. ده ربنا يخاطب أبا الحكم. نازل لمستوى جيب رجالتك، أنا هجيب رجالتك. هجيب رجالتك، هجيب رجالتي، ونشوف بقى مين اللي هيكسب. La chose la plus simple, c'est que je vous dis de quoi il s'agit. Il y a quelque temps, je fais connaissance avec des musulmans éclairés, des laïcs et de religieux. Et je leur avais demandé de faire un groupe de travail pour qu'ils puissent faire entendre leur pensée, leur voix, qui est totalement différente de ce que nous entendons un peu aujourd'hui, un peu partout, avec toute cette violence et tout ce terrorisme. Et l'idée de Mustafa Rachid, que je présenterai tout à l'heure, et aussi de Rachid, c'était de ne pas mettre de laïcs dans le groupe et de rester uniquement avec un groupe de religieux. Et la raison qu'ils ont donnée, c'est que en tant que religieux, ils ont une autorité et que les gens ou le monde islamique pourraient les entendre et accepter cette autorité. Et que s'il y avait eu un seul laïc dans l'union qu'ils ont fondée, ils perdraient leur autorité, et je pense qu'ils avaient parfaitement raison. يجمع كل الطوائف الإسلامية، سنة، شيعة، أحمدية، صوفية إلى آخره، بالكامل كل الطوائف الإسلامية موجودة في الاتحاد. فبدأنا كتسعة من علماء الإسلام بتسجيل الاتحاد في سيدني أستراليا. Et nous avons commencé par 9. Alors nous allons prier pour eux, nous allons les encourager et nous allons les soutenir. La semaine dernière, ils étaient au Parlement européen, à la Commission européenne, à la Commission de l'épiscopat catholique à l'Union européenne, et tous les gens qui les ont rencontrés les ont trouvés vraiment avec un langage qu'ils n'ont jamais entendu avant. Nous avons été le vendredi au ministère de l'Intérieur, aux conseillers, 3 conseillers du ministre de l'Intérieur. Pour eux, la guerre aujourd'hui n'est pas une guerre de chars ni d'avions, c'est une guerre de pensée et d'idéologie. Et essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de l'islam. Donc moi, mon rôle est tout simplement un facilitateur. Je suis très content qu'un tel mouvement existe, et je pense que c'était un devoir de les aider et de les encourager dans cette démarche.
المحور الأول للحل الحالي هو أن يتوجه علماءنا بخطاب من خلال التلفزيون ووسائل الإعلام للعالم الإسلامي. La première action qui est un peu immédiate, c'est que nous puissions avoir accès aux médias, à la télévision. محتاج لتعاون من الاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات، ولا يوجد دعم مادي لنا من أي جهة، لكن بتمنى ان احنا نلاقي دعم من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات العالمية، لأن احنا بدون دعم مادي عشان ننفذ هذا البرنامج. But of course we are expecting, we try to. نحن ندعو جميع شعوب العالم الحر أن يدعموا الصوفية عموما. Have a clear dialogue between Christians and Muslims. Oui, pardon. traduisez. مش عارف هتشتغلوا ازاي، يعني هتعملوا ايه؟ لان انت عندك في القرآن كل اللي اتقال في المدينة اللي هو مليان كله عنف. لا تقلق، كل ذلك احنا عاملين حسابه، فاحنا لن نقترب من النصوص القرآنية، لكن التفسيرات للقرآن من حقنا أن نتكلم فيها. فالقرآن له عدة تفسيرات، هناك مفسر شرير وهناك مفسر طيب، سوف نرفض تماما كل المفسرين الشريرين. وأما بالنسبة للآيات اللي هو بيقصدها آيات العنف أو القتال، هذه الآيات كانت مرتبطة بزمن الدعوة، نشر الدعوة، وأصبحت لا يحق لأحد أو لا يملك أحد صورتي في تنفيذ هذه الآيات لعدم وجود نبي بيننا أو من يملك وكالة عنه. And as leader of Islam, please help us to clean our face. Help us to do it, hand to hand, to save Europe. Thank you very much. تحدى أن يستطيع شخص أن يقول لنا من اليهودي الذي يقف في وسطنا ومن المسلم ومن المسيحي. أنت بتقول دلوقتي إن عندكم 500 في الاتحاد بتاعك، هل كلهم موافقين؟ أنت تقول هناخد ده ومش هناخد ده، هندي تفسيرات بطريقة معينة، هل ال 500 هيكونوا موافقين على نفس الشيء؟ ده سؤال مهم، وإحنا عملنا كتبنا الكلام ده في اللائحة بتاعتنا، وقلنا ان احنا افكارنا اهي ومنهجنا اهو، والناس جات انضمت لنا بناء عن انهم موافقين على هذه الافكار، لدرجة ان في اشخاص انا كنت اعلم تماما انهم متشددون وانضموا ووافقوا على هذه الافكار.